tous les ministres de l'Intérieur qui sont succédés depuis l'adoption de la loi, jusqu'à ce jour, devraient être entendus. Tous les ministres de l'Intérieur qui sont succédés devraient être entendus. Moi, je me pose une question aujourd'hui. Tout le monde sait pertinemment que Sambi avait signé une convention qui portait sur 200 familles, 4000 familles pour 200 millions de dollars. Mais imaginez un peu, c'était sur 2 ans. Et sur les 5 ans qui ont suivi de M. Ikilil, qu'en est-il? Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi M. Doukamal ne dit rien? Et entre, je dis bien 2011, ou plutôt, entre la fin du mandat d'Ikilil jusqu'à 2016 et aujourd'hui, la loi n'a pas été abrogée. Elle est toujours en vigueur. Il y a des passeports qui sont renouvelés. J'ai même vu, peut-être que je me trompe, sur le net, récemment, qu'il y avait eu un nouveau marchandage de 5000 passeports qui avait été élaboré. Qu'en est-il? Aujourd'hui, quelqu'un paye en prison pour avoir voulu une certaine transparence, en mettant en place une loi, en mettant en place des normes quant à l'octroi de nationalité à des gens qui ne sont pas comoriens. Ils se trouvent en prison. Et pourtant, aujourd'hui, la terre continue de tourner. On continue à vendre ces passeports. On continue à percevoir de l'argent sur ces passeports-là. Et malheureusement, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que soit qu'ils soient libérés ou qu'ils soient jugés le plus tôt possible pour que la vérité puisse être réellement établie. Merci beaucoup. Bien. Ici, essa questão da observação que eu ia fazer uma questão ao cair tanto a luz no nível internacional wa elewe wananue waishie parce que ivungu la kaola rongo shizungu abo mwenda rongo shizungu shao padwa hatu istarihansi banu dokaya rijue ezajiri rumwa Titanic ka Titanic u au idubo barini au izama ndutsa heshuma dezelibele zahe izonambia mwana hangu ubeji kafeda kedo trawa au banque centrale waona zetras na haini hazi kaudi yafanywa mwema pesa ikaudi ala na ranzi 2009 le 3 mars 2009 et vouloir voter wa 2008 na uamba kaya ma pesa ni sore ngwa ranzi 2008 rae vote yajafanywa ne vote ifanywa 2008 le 3 mars 2009 et première opération il y a première opération il y a citoyenneté économique sainubar yandiswa banu bizobanu hatari wasili 2011 ina pesa uga banu ya viri banu yaliwa salaire nguzanzo banu sisambi si yakomea na bweza kama mtowe hiho garza banu no akaikaja komea hindu ila virement iwasili TPG ya dispatche ministre toweze orientation abozisa sambika japo komea taro bosi zamba dalimana ka usisindia juzi kwa kuna ujonsome fasiria mali ikakajarengwa soberi niyo katawe toka bana sheka hanzi habanu utia oposhoni kajata wacho kusobaki abo bazonelezwa ko ndingo swasirindwa malada danabo wantu wajuwa bajana na juzi ma technicien ma comédien ma artiste wajabanu wakafanya mtenzo wakafanya ndrabo wakamba na unafiki wa ndrabo wakaya zendongo zajiri banu zijiri ukasambia sinye manda manda tsaila ngore hakangabo problem zai kasha de Juliana Ranzo Chantarmeri kwa kasha pozo hilo sidai hiyo bonga bondo alondonda mtia mgalani muisha nono kazi kurula kaya isharongolo ashingereza na ikaja parusinga mkataba ashingereza wanu basanga kwa ujiswamo wanondo wanu basanga barambia ukabano wao wasoba mikobe ngo sonde iwonde wenge mali no mbakandola wanendo ngolio banu dukaye mwanzani watu ufundi watu ikawa rimwamini yemra hafu kana toto yatolwa parce que bebirajali yabo rusigajali ko honowa mwerenga sharia sonisho ngajoka jurisprudence
ya bora pa kabati mjo votora na taujo yabo parce que yani ujende yabo kujofungwa. Ah oui, parce que fanya jurisprudence sur Sambi, ça va devenir la chanson, l'hymne national que Jodunga. Atai wasulwana jamu atolo mahaburini wa Joju sio. Abongo narkiradi. Sai amini fondongori woneza izarijilia mwensinu katika manaja mamandola. Enda samali. Dela sulamba ka kwambia kaya msona tongo masikorozona. Badilizuona mnenda samali bure jao. Ya jamni kanwa jamu mfunga. No hatara samsukoro na mwaliba mafundi. Zanumanu commission de salaire zanumanu. Banu mishahara ya fonction publique banu leo ribali ni watani masi ukasubuliwa. Banu sikode ndia hu economy hatu. Kurambo kaya banu ngabo izokweli ngabo wadi. Shabani hansi kado masido katuko kabo msadoka ka. Mnamo zojue kama nunga sina faida ndini ya home karo au baje kama nzoro sofunga bonzo ngena ujibiwa karifunge so kabanu ikasida sala daula dara fungwa mwema magobala shaka funga wa komori pia mkeba mdoli nda kaye kana usiriva ibana mtu ko ndao ni vurambia ndo hatu ibana mtu ko ndao megari ndo na usabi ni ndao zambio ndungono kaya insi janganyiha ensi tilwa uruba wakaya wandu siporele wakansi inu nusilo na maislamu nusikaonga na madhamana walona akili walona mauni shawani kama tuona magonzi na bali warahenda bahari joshangazo mchiza rahamba ibana badia dafuta wanani uro wasivai kocha jaribia ziza mimi sibele dafuta ngio garini basi parce que banda bwa dafuta ba sa surprise na prepare dafuta ni mdu ujo huru abonga mamuzi solini mwajaba ni mbele dafuta. Ah oui, parce que maintenant, on va shangazi, on a moins de foot, si des 25 000, les 25 000, ça doit se dire, on a de foot. Ah bon, mimi nsonzani nichancharize ndongo. Ma journaliste ngwa una haki. Sijeri wambia Scooby-Doo zatu, warambie, warisuali, masuala mema, yajoka na faida, yajoka na uwezo wa machoka wa komori waile ukawanuze nrabu za hambwanu wa nruwala juzi mshelwa jana zinu nrabu ununafiki ze dokumenta zinu wanu pia na pesa ngao wanu kabati wanu wabila mapesa soba ze mazafanya mweze konti za l'étranger za jaro banque centrale doit toye mapesa 600 bisle compte ma pesa pochoni ini kuwana mapesa ngajao banque centrale watoa wanika TPG hende asaidia et document unique ikao yafanywa requisition ni ministre wabalia wadata ministre kaji ministre ya mtu requisition ndia wanikaola TPG habalia hende banque centrale wamnike mapesa hareje hajafanya dispatching ya mapesa kala donc wanor sijiri habalo romba kaya ya assemblée inu tinaba mdu olaka urongo shizungu sharka umwele babaike karsujo shizungu sha mbabir ka ushidare ile wakamba gabu dati mbili da inu ya memorandum na inu emanda memorandum ne manda ya wadi waza kaya ukatimro andafanye vote ya budget hau vote ya convention ya wele wakababulwa sharia sha ndone sale picha lao ndo joka ukarme sharia hisho warumilwasho wo basharu katakawa na wasai wakaujarigoze manda shao wanu yabo babu ikarwa sulibano madabu karja vote sharia raha yabore ndio one sta picha et sharia jusqu'à votewa 2008 2009 et première début ifanywa le 3 mars 2009 na misi mwishia wala Abdul Kamali azaba no disoringa zemali bebala fikiri kawala ndo basha kauringa zemali ndahula nani si mtu mustarabu hata kama mkaka lazima kane papia one kama lazima nambao zilenda businga sinizo wala soka usema mtikabu tse hajao ai ndio imwambia ndabu mtojo kama ndio shar sodaza kaya sijomana donc les situations nous ka ujaba no jeri mbenulien na nyina mke warahafu ni ma journaliste mtije mpoze questions zindoaji na mpoze questions za kweli tije mbahisa azali rumwankodo ikaw kana ushinda parce que e problème yinu mndu amba ndrabo yokaina ukiri ndu tajirisa ndrabo hamwe mwensinu hata yabali wandu hata wasulibano bano abasakana ujobira ndrabo tsena bano yakajarongo wayamba kabanuzi ndizo amba kaka tujo urongwa rumwaye sharia abongari mransiza cha zekonti
sijua waza viwaza ndro mruoi kajabira bahanu emapesa yarengwa u bank central ya rumilwa data leo emapesa libor moze salaire kamjajo ngata salaire libwa ingisi dabo emapesa ni yala emirati ya jabal na nda zila sambia dwa so nantongo masuparozo ngamlibwa basi nakanga mone mapesa sha seulement kwenda tsaya haja wajarenge kwa rumia na uliba wantu wasangwa biroba vuni wende renga ebanu msajala ndahu msele walimwejo seiyo usaidia baka na rizumaniri usemze woi embedume woi na abo bada kaujwa kayodedi ya sahale fedha bayaja jadurumia hendede renga no hendede ya vraiment ngartsa musono ndwano ula kavukuruka mo na rafunga rimusa rifunge basi na yewa wala jaka usinye document india rengele fedha da sambia dalitsa ai kamdasi na mone hadi ngosi abo basa arjia urumwe masuala na kazo naam kurengo na masuala ma conference amande ni maonesha hapo kama kati ya muso yangu ze conference de presse ngizo amamvua ngarujoka ne mfomonsi ku supreme ngwalindwa watowe hukuma ya haba banga mavushe ukanga bondongo jokanda zibadile bane mfomonsi ko mfumo wunu mnungo kakweli zenongo zilungia sha armole swala sambi rais mzamani kamdo anzangalie ordonnance ya place armoire de détention provisoire bala mijarada mingi labo détournement de deniers publics faux usage de faux corruption na complicité yari mwezi tindwa zinu zo nzipeza kumula abantu amakisha abantu kana kabati zima abantu leo hao maudu shindo karibu na rais mzamani za madanga mu sambi armoire mijarada kumula abantu abo mijarada husuo zemali bwana waziri wa kazi madingizo eze pesa ngizo ndahu garanza uri wende ukekleri hapo urambe kana sambi hari mwezi hahe waja miliari ndaru waja wakati fulani yeze ndaho wakale shedunde shilomano zemalika sone wanu zenji yao shahamwisu au kama se conference ndio yinji nga wasata shahamwisu le swala rejo kama katamu sio de caution beke mudai haki haiwazitekeleza ni ile parti juu harma le swala lino kama timili serikali ngone sokana au mahakama ngone sokana ikakweli sambi kwanza robala ila dimu yakowe kosi ya hensi nisi ya pesa ya mwavulia wami ya hensi ili parti jua ikasira ni daraja hiyo ngetamka jera ile hani na arma ile betra mada mamudu au ngomolokana ibidia hete kosi au ya munde liberté provisoire amu iso wale swala lihusu ila ordonnance tolo kenda taho nono ozo menji zile jaritawa ranziwa hata na wanu hakimu matafiti atoa ordonnance ukala isim zamani ile atahe unono Dar es Salaam sha ijabi shaukana kajenda ukana rais Dar es Salaam hazia ukana kana umre ga charge ndio salima pe anga ukana wa ndio wanasiba tahiyo kama tumo ukana waparihana avyo kanda jembenge Dar es Salaam ngenda Qatar ndio swala linu mzijua mliparisa mswahalo kama shamba parisa babare msema swala kana kartu ngama shule karjubora swala ya ngio na ndavu sana ndavu ya mando lokaya ngabo conference zinji alafu ya samedi information samahani naweza kufanyia samahani ala information naweza kufanyishia taratibu ya ukaya mahakama ya jitamke ile ndavu ya mando ndavu ya bili wone saukaya ngabo mjarada wa charge zinji ukawa zamba ukaya zingizo na mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi est-ce que si jua kartu amine ukanga bo nusulo yabo ukao ijo kirikenge ya mwandini ndavu ya raro lupande wa caution est-ce que garikubali ukaba kufanywa caution ri waliwa caution au batiliwa caution des parties du wanamna uzisa ndavu yane de ordonnance ya ukaya Tanzania wa harai ukaya ya tsende bakona ushinda wa warengezi charge za hali etc. Madisuba namba ukaya timolezani ndo bana ya ukaya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafungwa hakirtasi ya jugu ni kirtasi ya jugu hiyo ilawa harima wizara ya daula yani harima siasa yabakarelewa amjotsanganya harima ndavu ya raro nambe ukaya Rais Sambi
wakati akauja banu hamba usikwari fanyala le bunjo la mwando rakava juu hamba ukaya mbando ngono mharanio ndo nzima sinde mahakama shando mavu mahakama yani ngamwi mhara ne injustice shanti mhara ne justice na mnambie ni wandu mlovana watangazaji mlovana mjuwao kanga wandu wafanyazi kamba hata wavazi wa mabwibwi horo abantu ngamwechela bobe ikao wende zao Faransa wabakiho wakati wakaureje ivanu do wakati Azali Asumani ya Hundayezi en 2016 le bwibwili tolo wareje ivanu ngamwechela ukwezi na mnabie mdubo kao hakaujo kangu jo kaujaje yafungwa yalawe Faransa mahala ukaukolejo shida wa mzingare ukahondo ndo talie wonzi pia yaje banu yajambe ukaya ngujo na mjemje mnifunge lando banu akaujambe ukaya msimu harane mahakama ashe shande ke mahakama kayati babo amfikiru kaya narekena uwezo wa kibinadamu na kisiasa ile ukaya mwanadamu huyu mwanadamu mchichirifu huyu mwanadamu sujaa huyu mwanadamu kwa hanza ze kweli benue nadabu yata waje mabani nadabu ya kamahala ya jojo yatawe hamane mabani hai wata warmaze za tende ya tsubaki shayarejei ya jabanu wakama mtikafuruka maana akahuja ilile jua lijojo uvenu haongatike hizani wakanga mjoka kanga bo hiza yabona kwa jua na ze dossier shale jua le hija wandu jua boka wa uwinji wandu washinde rwa donc je crois que amfikira mambe seye upande huo na relewani ukaya zenguo za kanza zivaziwa Rais Sambi ne mwanadamu hao wanadamu wajuzi haba uka Tanzania waharaya usondrabo ruvu zondrabo mambo zikazondrabo bon izonga zitofanywa detail ndo china walo nizetu ngoizo shaka minga mhambi uka zondrabo atazebia kwa history zikaya amhambi halafu sha yetu kwa ujahende ambe ukaya yambe ndabo yambe ndabo wandu china washende ngwari nendo abombara dio nilio yo parona mndu wa opposition yabulo antenne yende harme ortese yarongowe yambe abo Mahamudu yarongo yamba kazoko waliba ngunde nambe kazondrabo uparoziona namlambi kamte poroziona shanga sa radio shisho zima wote juvana nabanu zi hafilisha wanadamu ngo nzima bana kamtole okam Mwenyezi Mungu harantiza ukaya rele ukaya wanu wanadamu waili haukaya haumbo wadu haumbo weu haumbo wafuvi haumbo wa wale haumbu ani haina ngo tukayumba namna fulani shon mwanzo haro kashe nganzo tukana shodi badio kena ukiri kwa mgwambarike waili abiga mtikanza namba upande huo zondrabo za ordonnance ukaya yani uharaya uka Tanzania watineje eza question hai sio hambia ukaya hala Faransa haja ili aja hukumlo ekange na ngoza hukumlo izo ndeza ndani ekamjukana na to question bomtuma Mungu hana ni ronja hukumlo banjina mbona to question ngini libuliwa maana bisha mnamba ha hukumlo ya haya uzwa question wakama ngombe ya zingarwa werangu yaboshetelo kaje shifanya ngabwendu de presumption d'innocence harma sharia rum ya vanu unu hatu wale kwa zingarwa wanajuzi wado zingarwa na usiku bala kujafanya shetendwa hutuhumlwa yange yabo tinodo tumla ni ndongo alafu mjamla kaya shacho libara ajayi kamranzi mara batamiga idarisado tuhumlwa na watu wakozi mara sijona utintine daru sumkana baraka imara shia ngalia banga bozinjira jojwara mumkana baraka shaya wanga sar masambile ukasar medarus tafadhali bana bana rusu bana rusu lo ban lelo yo paro sambi bon ngamnjo abunga amjo mambo bezonju wao no hambe ukaya caution yonge bidio ike deja hu inculpewa wakati ula mlokaya ngodo atokosio shika mnato edawi vanunga za saa zilo ndiro yawane caution de kotonda hii wakabala bavumbula mapesa menji ngabo amba 101 million ngabo amba 200 million ngabo tijua amba 300 million mesema udinga jomba 1 milliard jabo kotonda mkana baraka karika mara narikubalo kasambi hamade mlara zamba haruma mukaddima hafungwa hakirtasi ya jugu haukasambi uhezo majini banu haina mndu bokao hono sambi ngamjokolani mwanda mbokao besho katerongo shautone mna kiembo jisola watu jibanie babo watu jibanie donc wewe mtu ni sokaya na mkeradhi ukaya somahani kwezi na mkeradhi mkubali ukaya banu sambi nguhezo majini bokawe majini yao ntushonga tukwa swinda usiku wenge amjo harmoya ya sanje nike mwanama banu nokaya ngabo amzirotse barua ni banu pande waze charge
mana mbari ngabo charge haya ngabo ne problemu ya hokaya ay ewa yonga mtimizio rango wakati la barua na jambi za charge hizo na rango mbari pas na watu sha ne evanu kinja mwambiani kwa tsombani kangabo mvua ya conference de presse ema na balo mvua lelo hindi na kwa emifunga biri minji katika mvua ondala la mwandu wao wamfunga hikirikasi ya jugu ngonuka ebe mahakama lelo ngajuka ulamwa warangesha ushahe mahakama unesuka abanga sarmansi ya kimahakama na nina rwashelezera kabuluka fanya attention e kama ndo dahula bati mjugona yani afikiru kambe seye yabone banda lazima rione erme ndini rifasiri namna walio yani mdamba jeze conference de presse zifanyi hao zinyaho mamvua mana mimi babiri mezi miji banu kabaje kazi ngo hizo zamba wewe kabaje kazi ngo hizo basi zile ngizo nafasiri walanga bosiku ngapo mtu tushambaka attention kamtoshele basi mngemoja amfuka yenda ila huyo wala ndo wala ngoja eba kweli lewe mahakama ngoja ula muha wahezesha ushahe mahakama wange kwezi wanama narikubaliane bati rangi wakati mwingi sabuzi nike mwanama yatimizi wassalamu alaikum abojo surate okazo ya kwa ubeji ngo sisi na wani wakati msombeji shaholiho wakati unu ridhukuru kaya imalinu itolwa ni bank central mapesa yao ikatolwa yo wasuli TPG a dispatché atwazimalizo hanika ondojuka ukana salaire ondojuka ukana zerai ondojuka ukana ze dépenses publiques zone sipia eka fourniture eka enseignement eka jao eka santé pia mapesa yani kwa ondwa donc mapesa ni yakawitilizewa anuka jafanywa fungu batulo mkobania beshwa sambi na kantia dohula shima pesa ya rengwa odahubi no bank central yani kwa TPG ikazwa banu remis au TPG on pia ndenda naambia kakuda wona ndongo zitawe pia zikazwa banu pesa la wabanu jubano dabo ya dungu ya siza wabo ya trésor ya roha abo ya ndia sabaziwa yani kwa watu uliba za salaire TPG toujours il y a tout le monde compte public c'est comme ça il y a des namna mapesa kwenda izo utilisations zao za kwenda huduma jamarunda wado marché tunajua uhamba parce que mtujo shonda hule ka hudu shati au ka hudu en tout cas mapesa 3 amtudini unike et date les votations ya loi sur la citoyenneté économique il fallait en 2008 il promulgué le 23 novembre 2008 le 3 mars 2009 et ma pesa en listo débité on va dire plus de 600 millions d'euros za 600 millions CFA za haja za kautoa za nisi ranzi abo mjalaje saunu pia mnamjo mnikani parce que mjo ndaba kansi ndo soma kama kamna ususha abo cha antuka mjembele mwenye unesema hakama ukatoa kautoa za resultat parce que nsi baki ya ukaonde utrishe yanzo aba kwa ndo kwa tafanya correction bano zindongozi kazwa bano mapesa pia ya biribana 2009 2011 ya bano na kaukazo mfarishi dukaya ola dulkamali asubutia bakaya mapesa yarengwa wakati wasambika wajaka konti quand même c'est pas sérieux mtu amanda yamba kasomo ashizungo shashira butsashila non c'est pas normal mana sorongo da butsujo urongo wa shizungu mama vraiment rongo shizungu ndondo shaole kwanza rongo lazima yarekebishe shizungu shahi yajuka kana ujo hamba ndrabu parce que ndo ndrabu ajodi yanje ndrabu rongo yekesilo banu emalisa inubanu nabo comme japoni chaba vumbulo kaya et gouverneur de la banque centrale ngodi shahidi mkuu waweze mali hatu pia kabati njumaze banki kabati ya mandai abamra jeru mu economy ya kwa banque centrale ikaulazimu wado hojiwa no karjeshia usujua kaende chakarjesha hojiwa kama pesa ni akaujabano karjeshia mndu ya rukuru kaya hai sisi banque centrale kweli una pesa kaja kaujabano rukuru ambikama pesa kaujabano so zinwe dianzi hata inu ishikibika kufanya sazino pia kuzoban pia arjumi kano makoti namna ni mru journalist na rige kopi parce que mdu jamaa bilon rabu kwa wala ka udhukuru rabu wala wada jao no wao kana ordinateur singa sina papiers za la one bank mtujwe ka ordinateur ila oti andongo ikakuzamwambia utisiri ikimkala mwabo masiatilwa duhonda kaya utia ujamba rabu mwalitre sisi secrétaire des la one banque centrale yo pande huo karadhi bobeidi uzie udo pose question hiyo babu ngusotia tarajudi wanajamwelewa kana bano kole fadha kecho da hona shambi no
Et fedha ito lo kaja paro yone fedha yo katuje couleur marhaba. Non non. Oui, oui. Ewa. Voilà. Berger bouche comme Non, on peut mélanger les deux. Non, c'est que j'ai omis quelque chose pendant mon intervention. C'est que notre ami Abdul Kamal, il avait dit qu'il avait fait le tour du monde dans la recherche de la vérité sur le programme de citoyenneté comorienne. Notamment, il a dit qu'il était parti à Bruxelles, en Belgique, où il avait rencontré M. Albert Karaziwan, le patron et propriétaire de Semlex. Et il disait dans son intervention que Karaziwan lui avait révélé beaucoup de choses dans cet entretien, mais il n'a pas dit de quoi il s'agissait. Il n'a démontré aucune preuve palpable des révélations que Karaziwan lui aurait fait. La seule chose qu'il a dit, c'est que Karaziwan lui aurait dit que il est possible d'enrôler et d'émettre des passeports en dehors des Comores. Tout le monde a entendu, M. Abdul Kamal. Mais ça m'a fortement étonné, parce que quand on sait que, ici même aux Comores, il y avait eu un réseau parallèle de production de passeports supplémentaires sur la citoyenneté, qui ne figurait pas justement sur le décret qui avait été fait, qui était signé par le président de l'époque. Tout le monde sait qui étaient justement les patrons de ce réseau. Tout le monde sait que mon ex-collègue, M. Abou Achiraf, l'ancien et actuel député, avait été arrêté pour cela. Alors M. Abdul Kamal, pour montrer que c'est Sami le gros fautif, il essaie de nous dire qu'il fallait partir à l'extérieur, voir si il n'y avait pas eu de faux passeports supplémentaires qui auraient été imprimés, mais il ne parle pas de ceux qui ont été faits ici, et dont la personne est là, il n'a même pas mentionné son nom. Une seule fois. Ça, encore une fois, ça montre la mauvaise foi, justement, dans ce que lui il disait. Dans votre question, vous montrez que il y a beaucoup de faits qui sont reprochés à M. le Président Sami. Vous avez évoqué, pour commencer, le détournement d'argent. Mais pour détourner, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y avait comme argent. Or, jusqu'à présent, personne ne sait combien était vraiment rentré dans les caisses de la Banque centrale pour dire que réellement, qu'est-ce qui n'est pas rentré là-dedans ou qu'est-ce qui était détourné. Ou à toi de me dire que combien était détourné. Ensuite, il lui reprochait des faits de corruption. Comment peut-on parler de corruption, je le répète encore une fois, s'il n'y a pas de corrupteur? Ah non. Réfléchis bien, mon frère. Si on dit quelqu'un est corrompu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné de l'argent. Mais qui lui a donné de l'argent? Pourquoi on a peur de dire le nom de celui qui l'a corrompu? On parle de faux et d'usage de faux, justement. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur le fait que nous aussi, on déplore qu'il y a eu des faux. Parce que quand on voit des documents qui ne sont pas enregistrés à la présidence, qui ne sont pas à un journal officiel, et dont les cachets, justement, ne sont pas conformes aux cachets réglementaires qui sont utilisés dans le pays, ça veut dire vraiment qu'il y a du faux quelque part. Maintenant, vous savez que tout le monde est faillible. Tout le monde peut se tromper quelque part. Aujourd'hui, notre monsieur Bachar Kiwan, il a fui l'émirat du Koweït. Parce que justement, il lui reprochait d'avoir détourné de l'argent qui appartenait au cheikh Al-Sabah, l'ancien Premier ministre. Il a fui. Il est parti dans une boîte, dans un avion, voiture, jusqu'en Irak, et de l'Irak est parti en France. Alors, quelqu'un comme ça, dont aujourd'hui la probité
est plus qu'incertaine. Si lui, il a fait des faux documents qu'il a utilisés là où il était, est-ce que Sambi est coupable ou il est responsable? Parce qu'en matière de jurisprudence et de juridiction, il y a deux notions. Il y a la notion de culpabilité et la notion de responsabilité. C'est tout comme aujourd'hui, comme je l'ai dit. La loi sur la citoyenneté n'a pas été abrogée. Elle est toujours là. Des passeports sont émis. Ça veut dire que, en haut lieu, les chefs qui sont là, s'ils ne sont pas coupables, ils sont responsables de négligence quelque part. Donc, encore une fois, je dis qu'il va être vraiment très très difficile de prouver que les faits qui lui sont reprochés peuvent démontrer sa culpabilité. Et aujourd'hui, vous demandez s'il doit payer une caution. Payer une caution, ça veut dire que l'on reconnaît que l'on est coupable de quelque chose. Mais quand on n'est pas coupable, est-ce qu'on doit payer une caution? Et d'ailleurs, la caution, elle doit être soit équivalente ou proportionnelle au montant des sommes dont la personne est soupçonnée d'avoir volé, détourné ou... Mais dis-moi aujourd'hui, quelle est la personne qui connaît ce chiffre-là? Encore une fois. Moi, je pense que devons tous être de bonne foi et montrer que ce qui se passe aujourd'hui, il y a un procès d'intention plus qu'un procès basé sur des faits réels et authentiques. Parce que comme je l'ai dit, et merci beaucoup de l'avoir rappelé, quand aujourd'hui on reproche à Sambi des faits de détournement, des faits de corruption, des faits de faux, usage de faux ayant entraîné de l'argent perdu pour l'État. Mais quand on sait que ces manques à gagner ne sont même pas du tout évalués jusqu'à présent, comment peut-on alors dans ces conditions-là parler de bonne foi dans ces conditions? Encore une fois, on veut barrer la route à quelqu'un. Moi je le dis encore une fois, je ne veux disculper personne. Mais je veux que la vérité réelle soit établie. Et ça ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas de jugement. Et quand on attend plus de 2 ans, pour une durée ne devons pas excéder plus de 8 mois, ça fait beaucoup de choses. De toute façon, aujourd'hui, on nous a dit que les plaidoiries sont tous déjà élaborés, transmis au procureur. On attend voir, dans les meilleurs délais, ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui arrivent à s'ériger en médecin, qui disent qu'il n'est pas malade, alors que les médecins disent qu'il est malade. Quand on voit aujourd'hui des gens qui disent qu'il y a tant qui a été détourné, quand M. Oumouri, notre collègue député, a dit que c'est lui qui était chargé de ces choses-là, qu'il a évalué le nombre de passeports, le montant de ce qui devait être entré à la Banque centrale, et que tout ce qu'il a écrit a été défalqué, a été mis de côté, et n'a pas été mentionné dans le fameux rapport. Et au moins, je reconnais aujourd'hui une certaine honnêteté à M. Doul Kamal, d'avoir reconnu que c'est le rapport Doul Kamal, mais pas un rapport de la commission d'enquête parlementaire. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. tekeleza makalma yokaya Sambi kasimwade ndokaya weka dunai haku tena hatsa ha ukaya yelbit santé ya penta Sambi et docteur wahi kaja publié ya nosi ka kwedinge batedo yo de soirée la hoyo et le soirée là monsieur le député dokaya pour kamalisina atekeleza kali na ukaya hashemeza ku ni intellectuel ukaya kamtu lunga ezenongo ikao dia zamba asababu kaya Sambi afanya mbogo ikakujala dini hatoa derogation ya hii daula atakabadisha mjeni yende afanye hazi kwa dio ni kwayo le fungulo nonondo ukaya pourquoi president Sambi yakaenda ya renge ya pouvoir ya serikali ya Komori yani ke Bashar Kiwani yende afanye hazi yo mate donc swala no PSG lingana na Liban armoe pouvoir wa Sambi et des jours que ça ne soit pas ende wa mwandu adeli Sambi atolo ndo l'hôpital charme conférence yo on ne saka sanda au lobby économique et on ne saka kati mwadu kanzanju
Salimu hafi haonesokana ende mru wa mwandu ya tushileze le swala lino enda unazali ukasambia tolo sharma majadiliano ya huayo ardone saze potiza sambi wakati kwa sambi enda tinzibi economic wakati kwa lazima tinzibi ajo la la nyongo hebavi adore pozi balum mali ya bilis kanza njoo kwezi waonesokana banu mshindi hamane mwana haisarengeze ngo abasa kamtsina maana ngamjibu jele swala lino Armai les swala hizo pesa kwezi salima kwamba hizo pesa nyingi kazi yao shida ziwazihe namna zindongo zo shida zingaro mihononi maana hizo anza zivile banki na banki hata wawazi hata ngeo ndio donc na nyinga mtungwanza tola shifru hizo pesa kama subali kangizo nyingi hata kazi ziwazia je tamani Shikanga fanyao conférence de presse ulio gopoze question vaut mieux être sérieux turengezo ikabli za hamba urengezo wewe unao kaya zidungu nzia uri swali izo za haisha hiri au watu itanda ndrika mwade yojo upasha hiri juu awe kauni haka ilazimu yare ne jonru badilo katula hadungu avio atula mwa siviere hawasuliwa niendao yusu dobani rulio wanulio na tuambia hizo za hamba kaya ilazimu ya pashie parce que afanywa ordonnance le 2 janvier ya tolwane juge wa utafiti ya ukaya ngena haki ukaya hatoaye ordonnance hiyo sambi ya bahiziwa iende iwekao dia jounda masula ya unda za parei jom sana hata zundo wade malaika ulio ya hunde unono yule c'est simple comme bonjour ana kwa jamdi terme utafiti na batani parce que mtu anakaa wawandu wanzo bahasi kofia itujo bahasia situation ya sambi ngio clair bisongo kwanza ya berehe mkoro yangamia tuloze PR ziniswondo ndo fia ula sambehula no sambi ngeno unono wakimdumduazi ngena zindongo za kange mwade zindongo za hamba kange mwade wa ma docteur do hamba na hiyo na mtafadhali relewano bahani yabo e concept ya discretion médicale ya secret médical tayo ntu na usoma bani de masoma mlone serma yoke jakana zimwata ndo juo wadika dolo na sambi normalement shifadwa ya shaki unono armozo petelinku ndo wafanya ndongoza kweli msujwe namna je wala ndobi wala beluona ya joka ya wanasambinge mwado kasimwadi ya biambe anda bakenda fanya scanner badibanu scanner yo ufanyishia shabanga boneza sana za sazi dunga o sha wandu wabehwa sidema docteur assermenté wala zimwala ne juge d'instruction na balani opération ifanywa yo utoro ordre ne juge d'instruction wodo kutowa haonesa ema docteur jowabe bakai docteur privé wae bakana ma docteur wa ilibe ni manna wala wakabazima wahenda wando waona wadi wakaudo walio ende abadi ile ajarenge na ufali na wasaya shada ebelu ona basa belu ntujo kama na basa kati president de la république au kaya basa nguso décider zwanza ambezo anza watu ariba lange de défense ministre utabujao njaporo shaka directeur de cabinet soelewa hata uka directeur de cabinet olio kadon mwemi safara rafanya mu administration ulakaja sura zimu tarongo shanguro ngoa ukangena hanyonkali na ukashitwa shiziro katsishia katsona ngwa mbozo nzao sha darimwambie ndondo ukaya yalama ya ukaya sambinge mwade ema docteur Ruhanga sindami ujaishia baruani ya rongoa ya udhukuru wadi abangu tsida ujibu wale swala hilo ni njohari sha mambo hizo na asjua dukaya docteur wahaya mbange mwade wene ma docteur ndo mfanyia analyse wene docteur ndo mrenge jamu wene ma docteur ndo mfanyia zile pia wajua kwa kweli ngemwadi ikawa ndio arenge ma parachutist na komanda waloleo majaleo ndio hiyo wende ndo mfanya kwa kwanza roho ndo kwa wanga mwajua ndo hiyo ndo kwa janza sambia juhemu ya juhena unono wagar wajua ndo wao shahende abakaya ariba ya ndo abaka katsimwadi abongwe ikauja kauwade docteur wae ya diahamba juju wae hakubali kangu mtou nena ikaba ja question kaya kajatolo yabunga babo zingiri mahala sina ujo hamba kaya uo president usi president sina ujo hamba kare mahakama na wao sawatoa ukaya ya rohe izonga ronsizo wa komori waelewe kama ni aferinu kaisinyangu une affaire politique une affaire kaungo na conséquences graves et mahakati ya jao akwata na kubali ukaanza ngo zinozibiri omba sana namna ino pengele na mada ila kurdo surete de leta ila dijesena leo ndenge sambendera mwangamize mje mwambika balazo kapa shahiri balazo kapa shia
sivieri kamransi betani hiyo izabili dupande ukaya emwana harenge bajibo iro ngonzarende ikemwana ende hata hundu ungwana hundu makamu iyo ndirombele yao ya twarida mukongo je shomere mwanangu je weka kutsufanya mbandongo jau si jau problème yoke mwana ya mdefende mais oui mais c'est normal ungamkozao nizo alafu ngazo mdikaza nkalizo kaya hai ibe banujua bajijonga sibanu ukusumona banu jua sasa talijua kalinreba jana sibanu mwana inge Faransa ngwambo izwao nao masula fanya sena ngari mbeshela marahaba sena ngari feliciteo ngari muombele ya mvu na imani na ujua ndongo paskazi fanya hema na hai mbabaye bwana aliyo hamfikirika hawasili Mungu haukaoneke mwana hawasili bwana kwa lazima wasi ogole ngo manzo mje mditsanganye na mriremane na sile mwana sana hoi imrende la beka ai bwana basa kelio za uremana na sile bwana karsu mwamba kaya fanya nai sinafanya ndo kwa wanyamba baba na singa joni mbaba na singa joni wandu hensinu hena mna lazimu shatsuka dabwe yelo mwana nyasi au si mwana nyasi sikazao mtujue su ala dararu wakalipoze ewa andira he médecin non solo fu buden kandu Msikata nangiza mapikiti harmailo uswe médecin parce que tishamwa radio nyumeni vano ngabumba mtangazaji tuje wala haida hapo mambo kaya hakubali je nongo na shabelu hata belu mambo kaya ina wa médecin wa hea ya rongo ya mezo kweli secret medical yuko watsimbu suijua itabu yamru harmono no wahe kwa watsimbu suijua yewe ndo gojo kubali leo ufanyishinga umwade yoyo utawa mndu mahsusu kaiwa umwade katohambido akaga problem wala niyo yongela simweni kwa mruko mkaribu naye ajo hajisidaina hata mwambie wale wa médecin uhala ba amin hautimizi arme ordonnance ikaonga nzo mgajali akawa kubalika juja fanya ordonnance chaka tuje maana ito tonzia nini yanzi wabakala Dr Abdou Petit nangala wisome ndono Said Abdou Petit ya taha ila isisambi ndia soanyo ngamtsauru ngwende ya rengendi ndia hitambaze munziani juze kwa timru ya wahaki fafa hula dossier hitambaze wa rozono yakatengwania wa hawa hato dossier hetolariwa no kanga mwade kamjeso bakakati mwade bala ila jifiri hai kamransi bo gatsoma swala Lembrawa kisasa Ngara swala tujibu lola ala ngamtsawasoma mana tuswa swala banu ikawa sasa lijibu deja sasa lijibu halugha kijeni haukaile swala jabando kaya arimwa na nyasi dhahiri dhul kamali hariha ne saukaya sambia fanya tulo shi hui 0 halis imana hani kamrumjeni furswa ya ujohenda bonze yende ya tsahe wanzu wa uleze nationalite ya negotier ni madhamana zinchi za hao ya fanya negotiation pia ya rudi tena emruoaye de ujoboshea mapesa ya he ze passport jo kazi huziwa harmaze ndongo hizo tijibule alalin samba ukaya banu yonde heli hena mna barna maji wanru andi sa ze démarche wandi sa ze recherche emitsansa wonti pia na wanru prepare se pia za hujazirumishe wakati ula sione sokana watoka zero ngeo muda unu baka emandani yakatolwa ngabo mapesa yakawa yanisotolwa yerengwa shakabati emanda isinyewa le 29 février 2008 et sharia shibo mahakama et concession isinyewa kaya wakatola jambo ka tisati hunruwa ndo Dubai ngo tayari wahulaze passport hanikwe manda le 20 avril 2008 babo ibashari hamboka ya bongo jojowe do boshe mapesa uje do ya mkomori et sharash ko votewa novembre 2008 à partir ya 2009 mois de mars do ze passport nsoziwa et mapesa yani so huja amijibu ndo kanga mshangayo mbari
na ulakalbika sonisoni mwana madhul kamali wakati kao yeye mwinyi harmakatinu hadhukuru hamba bititi hata undu kwa jeshia ukanagodosia sayambao kaya katiba lambao lika la sinyo wakati wa ikililu baina ya serikali ya Komori ikao iwakili mwanama mwangu humedi msaidie denda akao sinye na le shirika lambao lika eshistajabisa ili dokaya haruma le katiba linu ye artikli ya vili point 4 ani msitiri wane lamba ukaya serikali ya Komori ngenikao lika furswa ya ujua hwenda ya prospekta ya tsahe nsi wanzani nilizika mzona wangu ikao ngwanzwa hule citoyente ekonomiki haruhusa ya citoyente yani paspori shiwi na majana matano ikawa na paspori nzima dolari ziwi 10,000 dolari ngamjo waza umjwe mapesa ntipea njia ani yonde ila huyo dhul kama lamba ukaya shiwitu da shiwo shaki ujasusi shokale warenge manda ya dola Komori hali kamru mjeni na botio irudi nikiwa mrwambo alika njamwisha zidukuru na mwaka niwe kontra hiyo sibai article 5.3 yani de article ya tano ya he le katiba lilalika toujours la signewa baina heda la Komori ni humedi msaidie na wanulika lamba ukaya lika deunikiwe furswa ya udogo shema pesa yeze pasportuzi wao ibala dhul kamalinge na msongwe hawa banu inubo yanzi wa shizungu katujwa huisoma sheyanzi wa sharabu na shingereza ndio elewa stajabu mbali halisi na ndongoza sa zilo nziro dokali nu katiba lalika harmainu faslu 5.3 lirdiramba ukaya ema pesa likawajure nga yonsi pia dainu 10,000 fois 1,500 kabanabo hata roboku mekomori shema pesa ya lazimu yanikiwa shirika lambao PWE Engineering FZE-LLC mtujwe kama shule hadi sio shaido hamba ukanga wana wazee wa sahizi ya kili lukai mapesa yayo yakatolo ariahulwa motori za kuruatizo ibabala siparo huja ukazijaja hizo mtujua banja kufanya zimamwe mitu waziri wa energy adohone soka ya banu Zulkamala kanzambe mungu za ushangaza ulemengu za ushangaza dunia ukawayi mrika wafanya ndongombi wayi mrushia be uvango za kishia na wewe costume akaza cravati msilo mwenye vankando na kofia na wakati Hoshio. Wai mrikao za passport zao zinzandwa jeni. Hajua za kalaba hem Komori nonga na passport ya Kifaransa. Hoshio. Wai mrikao leo harenge uraia watu anikawa jeno na kahuza wakorenge na pesa. Na botsa zintsena uwadunga abo azifanya. Abonge ritishangae. Damdani hama zendongo zinu. Sabu zinga zone hao. Nanda bakamenzi mgatasi leo rishindi ririnku yazicho riono le katiba lalika lino ngarjua zanzi wabo zonti pia ngarjua litari mnikendo nyonti pia nyima journalist mwende mwone kaba leo Ziladul Kamali akauhamba yakaurema wakasambia zifanya ni wandoaji shambe sebo yakaleo mruoi hakandao juzira kama wakala leo haja hansi wakange balozi harimwensi ya Ulaya abungambe seuo muswami hilo haina ndongo yonsi pia jabakati zamba kaliongo ambao karisa mbi wakati wa baka possibility fanya passport za ndabo bonze na bonga bazafanya bansiju karjano ndo wazifanya mahakama hao yenda hata waswili omwiso wa hayo marhaba Nizaba Shirafi pardon mimi dossier wasuli CPI au Rachid Merdebe dossier où on a les informations au niveau isai wasuli CPI yenye jua kama hili domlonio par rapport les dossiers nous kaunga jua mahakama mangu ya volene
Deuxième question, comme nous avons vu à Salamia, c'est quand il y a état de santé à Ngioje, dans la réalité des Gazambao. Troisième cas, mimi wa mwanzo nelewe ni sentima ilona mwananyani ya candidat ya president wa hijua ikawa nesa hojiwa ina sentima alisi ipanzala musolini wa monge madhulumu harumwefu adali ye mwananyani ngamundenga ya candidat wa parti jua mwezi ni chaguzi za bila Iwondo vanungalia mkana baraka vanunga si 2020 anga si 2020 ani shana renzo kana baraka garjo jibule suala mkana baraka maana anga mrengo vano ani garjo jibule suala la shawo mu hujarangu wala kwa mu hujo mwanzani narishiliane kwezi kabaja suala titi na suala ndini yo si normal usili suala la hai kwezi de suala wozisa ngabo la jibula shao kuja kabana shanga dure jemba ili roho ke makini shindewe leo kaya karjadhara ule suala lao kalo muhimu kabisa lukaya vumba nungu za CPI sikatara vumba CPI shasiri kwa vumba mahakama ya hatuwani sisi kasina mahakama alova hanu ngapandu wabuzisabanu mwani nyobe ila wabuzisabanu haringabo mvua inyao haina usiku ya conference de presse ulizaba ba okay conference de presse zenu singo huja ngema naza tuje mifumo rakahende abo soje ausahuono ifaliki sijua rakanzerone sukaya ikaya banu karchura sengozi nuzaenda kinongoza ki aliza kisharia shando ukayani ngelazimuo siasa ndo siasa fulani na janibu fulani wambe na nasibanu siwana wahensi inu ngarjula na uzenyiza ngarjula nao ukatirakaho malaoni hatu donc karna kubali batu toransi weke karjirano bangoni batu ngarjo henda amge lazima ndi mana kujarongwe lelo daboro na we mvua inu haina wakati nyao itsingwamba ndi eino mvua inu nganjo ifanya nongo indi nganjo iziye yani mahakama ya tivengo njema leo ndi handani abole ale jibula banu ngo jodi sina ndo ishie amujo observe wa humanama fikiru kambe seye ukahamba suala aboritsehe maana ndo atsote pia bwavumba 2016 nunga si 2020 ndo akaba pia atsote sha amfikira mambe seminde ujura hano ndo anonti pia au mitsi wele wando ngolewa shakairi senderubo ukade wa 2016 nunga si 2020 kango wanzo amjana hadisi mimi kwa siju hadisi mimi na arju hadisi kana baraka donc amfikiru kambe se upande huo na kiradhi likubali ne ukaya kama biripoto banu na mdori sami bangaruka zawana basaino likubali ne ukaya nongo ya hatu kanza rone ukaya demhu hatu chefu hatu president Sambi ukaya hamba izuelo mhara gemhara ne injustice shakati mhara ne justice rikauja lelo rione ukaya garanzao justice no ikaye shava sikaye justice ya siasa yone mana juwarongo lelo haukaya juzi wala nanyunyi wala warongoa watu sisi le juari tsongezao mimea neziwalo ziheshio wakabala muhendu shambo photosynthese ani hizo zo kazi jufanyiha harima mvua zo fanyiha harima jua baribala wahayatile lori jenuor jermani sonuka nguo banu manar tsofa ndabole jua lilio leheshio kwazi yone maana sisi rarenga rarongo walelo ilirone se wona nyunyuka kujajo jua huha harima hawa ngejua kajakaya kama si nyinyi jojo hayo ngejua kajakaya wala wassalamu alaikum ngabo poinzimaka au karjai daili nous ya mwana nyasi salami nous deux dossiers différents quoique les dossiers nous ont commun na tronc commun puisque wala war moi jua waidi hasi sonsi pia ikantuka ya wanajamu wakijua wao haini mdunga na lefumvula her moi parti na haini namna zoka uji tahidiri jibu barjo jibu wol kamilifu hayo pande wa Sambi holiho kaya idiati lo ayula na yo ikawo avec madhumani ya ukaya wa mtiri mabaya na mashakata wa mangamize rijuha sonsipi araba kasidi namna hii upande wa Salami c'est la même chose ndio maana ikawo wakati rajuha juzi mwaona rajuha pia wakati akaja ifanye mhamili ikawo ni saila zero na ila umavuto maya na ila hazimbi kangefanywa na serikali nane ni mahakama holio de dossier inu katika o isharia shibiri
et question ikaudi ya salami kolio do katiunu et de sengo na le même avocat ne ukati unu huo kabasi bahanu ikao karsurongo pandwa salami ça sur les questions ikao ngazi précipité wa uruma opportunité ya ndongo ikao ngazendao par rapport ya dossier hemdu banu yora saha jusqu'à maintenant upande wa salami et dossier uyo hata abasa na yoga joidu kurubanu parce que son sipianga sima haku wa ujua inamna ikao ndao sisi ngasina avocat ikao au moment même ikao ngelazi mwenda mono ya à peine 15 jours cha et dossier bloqué ha pour le moment rakarjajua ito ansanda hii banu inu liona densa dukai procedure dungwa ngendao ngardunga o bazapa inu ya sadami kaijatoa ansara ha cha e olavuka watu wahae ngoendeleo na utunda hizo kao shabani karjamla sasalami nana wandu wengi kao ngwa rumedo seinu kao karjadukuru shabani dalie porte drapeau osambi shabani utoka kwa ya leo karsudukuru wana nyasi sukabo ngarebenza ukakarfuzifanya shabani bahiyaye porte drapeau bahiya wandu kao dunga sitokabo no mwishi kwa ya sambili akadukuru la barwana kana sikao dhukuru la rikabo sha bandu dona imajmali kao dorlio ngasina ndongozi njina wandu wengi kangwa rengwao hususan dukatira mbao kaya imahakama katsuhende dukatira mbao kwa tsone sa sharia dukatira mbao kangabo légèreté rumaze décision kanga zengwao ne justice abongo hizo ikao walobonze karano anzari ritari shekaya ngaranza ndu wakati rambangari menyao banuka dozinji karzaka uja urongo wa hitartibu yaki dossier judiciaire karzaka nzari jermwa et secret d'instruction kaja kanzari menye ila sécurité na ila sérénité he mahakama kaja kanzari lawe ama wandikao kwa jaile wa ustaarabu wa kabanera nzesa wasudio mahakama abonge lazima mahakama wajitamke nge salari jo izo joka ufanye abonge ranzi katula tale wa kabano waino wakati na jono jusa bwelsu jo unanyoha jusa nrogo rambika shabana mjiar mwe secret de l'instruction Rwanda madongo ngamjuoni ma journaliste kati mkwamila ka eba nyinga msao question mposer réponse nanga injoka inungeruma instruction kamna ujomba ndongo data wala madhomana wala mdurengo afungwa yekaji zendongora hayo jamira wakati ati avoka enda demande ndio assister moi ze donner ka donc bana sisi tuka karsina ustaarabu karsina sentiment ngariele wao kaya dossier amanda hizo dossier zilo brila hizo dossier kawe nsipia ngwa unaze dossier shawandu waili wanu na wasaya wananyasika ndo wafunga wao sesale wao pia ngwa yabo ngabola Muhammad mwana warengwa juzi wanu wasikuda no enjeza msuvumba wanu warengwa 25000 aini jione kama ni wakati kabujanje matawa kwa nyinyi mtsontsipia nganyama mva ya sutienga mtsatsa yao uone ile jao razia sabi ndo ngondumbi abongo zakabaka tuzijua abongo nsole ukaulenge president ukosijua kama president anzojua kila nsole la inaifaa kasijua kwa leo bwana jamu ulo kuchomeri ndo hapo 25000 bari ndo ajisema soja angalia saula mozingo si lejo sala haraka ondugore maneno magaribu wewe mimi zona kanzana be awashi ya dossier ino upande wa sambi na rike wa hadhir mwa situation joka mjini haini ndongo jorengo ba haini maarifa joka uyahunda ba mwa dossier ino haini akili joka uyahunda ba haini busora joka hitsa ngajo hunda mwa dossier ikakweli ko muri ninge joka uvuka ihwe sidabu kasambia tolwa ijo lazima to sha ikari applique sharia nodi sharia isho wasujini wisho da tsaka tsifumbue des 8 mois ya 4 mois na 4 mois ça fait 8 mois les 3 mois dingo diwe zoka tsuzi wazazile za kiki ze 3 mois zilazo shambani ya kiki la soka mrengaenda mkufuge bale ba wanu wajarengeze 8 mois shaze 8 mois wani mataalam wa dunia wa droit wamba kaya mwamba 8 mois 4 mois renouvelable une fois ça fait 8 mois lanzi 8 mois taleo ça fanya 16 mois absanga ndaro mwe 17 mois yabo sharia shihukubuka ya tolwa la ukana sijinga nyina rongo indini choka yonsi yabuliwa yaunde nafasi yae ikagujuka hukumulwa yaje hukumulwa shaizo zonsi pia ndungono kaze taratibu za serikali abasa warenge mbatso kana wapua wanajamu hao pia na mwana wafanye conference de presse na mwende mwambe jao na mwende mwambe ka ngamangalo wanazijana watola mwazi na mwende wala ma militaire do warengo 500,000 warengo 1000 jeunes comme jeshia jana ambakare nge 1000 jeunes ma militaire ibalenga ka warenga baada samedi ndo alimi
liundu nrovi na sha hazaba jana parce que tikati vumbo skulaire ma TV TV international ikaulazimu wanu wanazioni au wanazijana warengo ndio beho hula ndio fundisha au ubeharisasi karenge wandi wasomo ulima na ukaribu maudu jovu namba hili shawanda 1000 personnes ndo atilwa mwandini wado jawe dunga mbio masoni ngabwandu njia to babaraza na to muzumbani waundu mndu kutuliyengu ngusonyo ngamba kaibaza baridi hai rongo sonya ebano kujaza mwenje ebano mtaka uzumo mwenje jina mwanzo sonya baka rongo ato ndani yo mzime menje yabo mkenda diba e societe ya leo inu tujua kaboza lingwe ile wazo ambao shama nguripulio mwaha parce que iside hali kekando wafungwa sha zinuza haja za omodi wa na kweli de corona she corona ngi ubumasi hotabotasi yede namna sharjona kaya masula haya hatu na warambie ndo hizo jofanya nori jinde ndo ruha bumasi abongo ukaya bize swala dizazilwa ewa rijua kaya wando kanzazi mwanzo seka jaka mjua kanga jokanda hata 2021 felikora ngwa si vumbu weba ngarlindo nize hafani nize testament ça voilà donc en question tujua kanga question mwisu chwanu sisi gasina nyora urongo wa murongo wangala pubara sawa baka msurongo atasoya jana beke manare ngego zai bari sisi kufanya hai wanize hazia tutusoka tukanse murongo bahi singala mbao zilona maana mwanae Islamu afanyiza lazimu arongoza wabavuni waishie wenye badani waishie sena kansi ndro mwetele oui hakansi harongoa ndro sena domini ndro zazai umda sijamre bele yai msijamu ntarara sidomba kama mwanzo ni plus nikaba sijuri plus en fait yenge hula ngufanya sigasi ungarfanyao yede namna hii situation abongwana mkeradi mumbera de mwana ola sijamu mremezitso mwamba kaya hai ebanu ngamanzo mdikine kiswaha tunasida rwamba kaya walari woho na mkeradi c'est pas bon ulewa nam siyondo aluna mi bon abo mimi amkonkuluye amkonkuluye ba ngia ambaye sana maswala zongozi zambazi nji yo muhimu ikaudora kawo akamba bana ukaya maswala la sambi hususan libiri wakati mwingi kajanjia na kajanjia kakajaka na kuzohamba shaisi hazama ndo kakajanjia mwanongo za mahakama au kema mahakimu wa maavoka wahe mamudai wahe na tamame Mahamudu ngufanywa hazinu ndo hai ni swala la husu mahakama ngulijibu au kamuishia juzi wa ya juhaya ya kamba za miezi 8 ya depasser ya vira ya he la pitali au pia do janjia leo ambonongo za batani kao sisi rijizia tizinjie ili sujonjia rimenye dini instruction sha ngamba longo titila kanzani nitimizi hausu hizo belu ambao sha upande mzima wahema pesa au mashallah ala 900 milioni wakatamparani wala 900 milioni belu tiwana la mina majlisi ni mashongo timambaka bo directeur de cabinet balati utaha tirhumuri miliamru mwadul fay majadila no damina we hele fundo la mali utongolika za kasambia lirenge utsono rapport sebengo jo rapport parlementaire hana do komi wakala bahi ha hata besa dokata bazon jo moshongo iliri jo mdu kao eniambi no peu ikao do ya lonuo kosonuma ala la sambi ila ukaya fanyiza testament sisi nimba safanya baba ya besa ntujwa iyo ngulika ushida na ndeni sha sisi rakati banu heni mnungu juo ekahalawa imbayo ajoka uhanti zao wana abonge silo banu pia ngarujo jida ikanga swara hafu sida rongo abantu ando zatu mzonjeu emrujo ka urijibu usanga bwana sola wa majanvi ya jaju za rojo ka ba sutu ya beza ya deputy msaidie kangena rongo ya hamba usoni mami ya joka uni na mrensi rida ile rais sambi maudu mjimde ile wa hanyu uko kabati hunu wala hunu makosa yafanyishi hamenji kabati mrujo jabalu raha yatudomba ukaya leo rais sambi isingunde mndu ashe ngajuhunda wasaya haukaya le dhambi kuu la duniani kudeta wanunga bwana wengi wala mahakama wa perpetuateur medunia hunde namba ukaini mndu afanya kudeta
yo vazo juba hatu kiemba alalanga ku detail langa rejeza wensi mahaminji dingoni na ilo hunu ramba ukaya kariti atawajo dongu la ukahara ngemnari hali au wafanyaja bakozo pia za alama ngizo sasa mbwa atatola mde ya zamba bukare ngwale wangu karibu naye ukahahibi izo pia sambe lio wala sambi kaja mtaha ya muhensi hula sijokale wati mnengesa miti mhansi hula shele ya maudu ikajaza hangu mwamunda so armaye residence yangu raisi sambi kajaba mbensi hula hatongeza sisi mimi nilobanu timoro raisi sambi nanza fungwa mezi kalonzima da na bosiki yoti de jouer juge kajajwa academy nazo nende iho nende na muone abonge tino kalonzima ukana ulikatena Sahura yangu. Kaja pa benye parsama kameso ndo sambio shawa wandoa bale ndo msinyisa watinaka jua henda lande skio si wanzani waya la jandara hadisi dasina ye arizia kartu henda abonge ngarja ile rais sambi eni mdo jaje ile wa hahe maudu wassalamu alaikum warahmatullah na sambi harahara katina tantonto wamtimizi na be anyinyi kaudo watangazaji nimwambia ni bismillah sallallahu alhamdulillah rabbil alamin kama jaja force de l'ordre ya jaritabisha umwe mbabiyori kubalika ya ribudwa shitsawazisha shaunafasi ya yun na ukaya izora duranière jerzambe ikampose ces questions ekangani na question mwa supposer muipose tujamwa bakar jajibu singa jibu ces questions parce que singa si warahafu haini mrikao ngena suala na jawabu liko clair haini ndongo zambishi hapa sina kwa hamrata ndrabo zo udungana haukweli zo ujisa zo fasiri aizo zelibele kabla za tulwa bana zo zinji ikao mrungu one mouvement ya mapesa la wara nzo banque centrale ataunda TPG ranzi le 3 mars 2009 na abo yamba kaka bajaka batolwa bakautola mapesa niandisa le 3 mars yo ulukelwa ivotewa emanda irengwa memorandum ifanyiwa zinongo hizo pia zifanyiwa dulkamal hambandrabu upande watu iandisa le 3 mars atari waswili 2011 riziabo ngabona za saa imanana kauteza saya karjaonesa shariti ya mbili ndaru riwonese kaya yabora nzi 2011 wandikao wa kiklilu waka urumia mapesa wa wata 2016 bas tena 2015 tout de suite vaja mapesa ya kaenda negociations za kadeza fanyoni msaidie dezo za dukuru abantu ekistaarabu shielika yakawone saukaya mapesa anu na representa Hamada Shar na shideri jua kabanu sikarti unu Haduja anu Emirati Haduja ikaondu wabiri Haduja ndo kwa na ujua hunda commerce haundu representant bayer ujorenge mapesa shemana Emirati walona confiance wakautsa wandu wajo representer ye maliyo yo 2 milliards kwa na ujua urenga mndu uza biskuti nende ya sahi yo de mana wandu wamanda warengo wao memi agencies ndo aji waja warbalili ila experience yao na ila credibility yao ribuli warjorenge mapesa la warenge watremaze konti zijia hata hunu sha mimi nehenda kajajo kiri na mkeradi bao enge wandu wanu wakajua kama wajojua henda wajenda wao na kama jajua na hata kajajo bila mwaze konti abongo na mkeradi mbabira hunda hiyo ya ukaya wahiba garjoba ni ya tawa budajo muone sheya hatu yani hajar sukar tutoka ndauda huvi yabanu kuramba miliard 500 dola juzi edaba ambulance mask eja kweli garonao makarto zungulia c'est vrai garonao president zungulia c'est bien mfanye zahe stamie sha kaiti suffisant amboka kaiti suffisant abongo garbeshila marahab na uona ukaya namna rakabanu hikma na imani sasa baka amani na ukaya introduction haifanya banu samakaya haini ndongo banja mndwa somo ndwa wasuli ankli bamde soma katukana ankli sheka usomo nganzo kane ankli ankli tena iwasuli ukane imani sheshe imani shode shibwanzia shauka uketengweni urongoni aone wandu mwelewane shekanga mwelewana mwa convention au negotiation ngaanzao ushahidi wahe haki ni sharia ni mahakama shitie ukinaivu wakaya ngabu aminifu ya mwiso imana zazadia sounda amani dabukoshe imani kasiti hunu ikamwanza sorenga zamvu ya sodoto mbuleza ndo shano ramase wandu no lapiza wandu no randu mahiyo kaire kabadili arentsema hiyo yambie velu
belu yarensema hiyo yarensorishangaza bakaitsi njema vanositsiwa rumwa vanositsimbe vanositsiwa ndikaori dhumani akarjeri menye nge wakahunda imali kao sambili ayahunda baka vanungu wasoko diskute point minsuju arabia kavafanya conference de fois ari wandu waja majini evanu waja ndahu wajangwa ndahu mali ese diskute mikoba ya mali hiyo parce que siono usiku ila sambia kavanu ai kama tutarumu hashi mtatsidingosi rahamba izo rizulo wefuga juu garamba parce que kadoze nyunja wamba karsuamba hai c'est pas bien mwambio kaya usiku yori bala valise za haja za kauli baze salaire sambia mlokaya akajafanya ndogono bali ya valise ajali bidimo de salaire bado ibo mzora bei sambia zaenda hai imdo yafanya zinji enda tsaye marcheze passport zinu utajiri ulobo tsijubano utajiri mhu akwandwa tabasa kwa suguri meza mali hizo na wandi wafungu iyo haki hai yonzo sizambe hai yararu dukando ya bakaya haini ndongwa ko siwambia kabano ndoko ndongo ya fundi ola ndongo nzima dukawe zara kahamba abungo kati ya bakari hundu mapesa ndongo fika kawala sari hundu mapesa ngajoka huja bofu kuratutsa na kadini zabisi just try kola amba faraka acha sola ngufungwa abongo na mtahadhari zinongo ikaudi zomba banu msomba tsishangaza mtu sha ulio dukati wa mamdu hamando la fundi udhulumio yenye sisi na niso soma hiti wewe upande wa party wanajamu round wa shira ndo umeru mwali bakia la dunia ino pia ranzi masiwa ranzi faransa ranzi diaspora litanzia ni programu ya hitimani mru utosoma hitimata leo lideri hatimisha garlinda na wasaya wajese na jeriteze ritie karsomba karwangamize na hunde nafasi tsonda nzia na tsonda wani wabulie hakinji wabulie sharia shirumiro wo kamugujo ka huzuru upande huo zosi za hatu karsomba mru yafe ala karsomba mru hunda ni baya sha narinike haki dukasambia lawe nana salami nwana zijana no andika ngwarenga wani siku wewe haula nane aferi inu yahe ndine najali harkara kardirikia baka karuha masihu wanungabo loteli zanzo zende ngabo boulangerie ngabo maisha mema kwa yoda masihu ngabo yasa ya usiwa sha couvre-feu ngabo voilà abonga mimi c'est grave abonga msoya somada sirongo akule ho sha misolo amba ka c'est parti ka sirongo leo rijara amba kayare mwana rongo yote sirongo marhaba merci assalamu alaykum dia mtu wao msaidizi Joe Zianti ndio hapa hivi ndio mjema kwa instruction mngia fanya photocopy wala boy ndio fanya photocopy abo